हाय सांग माने नमस्कार आम फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि आ गोटे वीडियो रे आपण मानको आ चलंतु आ आजिर दिनटा कोन होउछि केमते होउछि आ ऑलरेडी मोना ऑफिस पळैलेनी आ पीवीटी बसी टीवी देखुछि आ मु बेटी गडपड होउछि चलंतु कोडा भलो रेसिपी गोटे कोन करिया दमदार रेसिपी आ से रेसिपीटा कोन करिया बाबा जुटे पोटल तरकारी करिया पोटल खाइबो पोटल ना कोन करिया पोटल खाइबो चिकन करिया ना ना भेज ऊपर आज करिया चिकन करिया 12 ना है गुरुवार आ कोन करिया पोटल खाइबो हां पोटल खाइबो तो औ संग माने चलंतु माने झोल टाइप रखिबे ना सुकुला सुकुला झोल टाइप तो झोल खाइबो हाउ संग माने चलंतु आ मु पिउ तारे छोटा भीम बड़ा भीम देखुची आ बाबू देखुदा उपरुठ आ चलंतु संग माने आ पिउ पई कोनटा बनेबा बाबा पोटल तरकारी बस चलंतु पोटल तरकारी उडा बनेबा भलो रेसिपी तमे बसी देखुदा टीवी चलंतु संग माने मो झियो कहछि माने उडा पोटल तरकारी खाय पई चलंतु उडा पोटल तरकारी बनेबा मस्त करिक देसी स्टाइल पोटल तरकारी बनेबा देखि आपण माने केमतिया कोळा बनौछि चलंतु सब सांग माने आ कोन कोन सब रखि हम देखौछि आपण मानकु देखिबे एते किछ पोटल नै आइछि देखंतु बड़ बड़ पोटल ता सहित तीनोटी टमाटो आछि धनिया पत्र कंचा लंका एति आछि त आलू फळ पकैकी आ पिउ खाइबा जी फ्रेश पोटल पूरा मस्त कंचा देख परते पूरा किन देखाउछि आ पूरा मस्त मस्त पोटल अछि पर चलंतु ता क्रॉस कटिंग करिकी ता बाजी गोटे पोटल करिया आ पूरा देसी स्टाइल पोटल तरकारी करबा मो पिउ खाइबा कहछि माने ता चलंतु पोटाट करबा पोटाट रेडी कर सला पर देखि आपण मन कोबळे बनौछि आपण फर्स्ट फर्स्ट देखि चलंतु स्टार्ट करिया पोटाट इबे चलंतु सांग माने देखिए मु केमती पोटल का टोटल काटी देछि पोटल देखिबे देखि क्रॉस कटा है पोटलटा केमते क्रॉस चलंतु इबे पोटल तो कटा है ता संगे मु कोन कोन काट देछि एटी कंचा लंका आ पियाज धनिया पत्र आ ता सहित टमाटो आ ता संगे दिन अछि अदर रसुण पेस्ट पूरा पानी पानी कर देछि एबे चलंतु हम प्रथमे हम भाजी दबा प्रथमे कढ़ाई बसै की आगे पोटलटा भाजी दबा प्रथमे कढ़ाई बसई देले एबे तो कोन करे ना में कढ़ाई छाड़ दबा कि समय गरम हो जाऊ तब तेल दे प्रथम पोटल भाई दबा कढ़ाई गरम हो गलानी तब हम तेल दे देबा एबे तेल टी बहुत ही दे दबा तेलटा एबे तेल दे देछि तेल टी अधिक हम दे देछि तेलटा तेलटा टिके गरम हो तेलटा गरम हो जाऊ कड़े तो अलरेडी गरम अच्छी तेल भी गरम हो गलानी देखिए केते गरम अच्छे पोटल गाई देवा तेलटा फुटी देखिए गरम है ए पोटल को छाड़ देवा एमती फुटुल तेल कमी जाऊ पोटल भाजिया तो तेल ये कम जाए पानी अंशटा तो कमिला तेलटा टे तो आम भाजी दबा किसी समय तो भाजी दबा चैनल क्रॉस कटा है पोटलटा भल भाव तेल भाजवाई बढ़िया हम भाजापी आउ एमती भी तेल भल रही ठिया देखिए साइज कर सब रखिदी पोटल को बढ़िया से भाजापी सब पोटल के साइज कर रखी देखो आप देखो देखिए मुझे क्रॉस कटिंग केमी करी से क्रॉस कटिंग रे जमी पोटलटा भल भाव भाजी हम जमी भर को मसलाटा जीव आमतिया ठिया पड़ी पोटलटा बढ़िया क्रिस्पी भाजी हम चलते छाड़ीदे ए मसला मसली ऐड करदे आम प्रथम चलते तादर मसला मसली तो ये किसी ऐड करनी प्रथम चलते आम तादे लुण आगे देदें ना हल्दी आगे देदें प्रथम टे हल्दी देदें हल्दीटा देदें हल्दी सह तादर भी आम टे लुण को देदें ये अल्प टे लुण देदें ये चलते भल गोटे मिसईदेवा ये भल से रोस्ट हो भाजी सारू भजा हो गला मुझे देखिए आप देखिए केमतिया
ଏବେ ପୋଟଳ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ପୋଟଳ ମସ୍ତ କରି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା crispy ହେଇକି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପୋଟଳ କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଭାଜିଛି, ରଖିଦେବା ଏପଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେ ବଢ଼ିଆ ତେଲରେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ କେମିତି ଭାଜିଦେବା ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଏ ଆଳୁକୁ ବି ସାଇଜ୍ କରି ଦେବା ଲଗେଇକି। ଏ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଉ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ ତେଲରେ। ସେଇ ତେଲରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଟଳଟା। ଦେଖିଲେ ପୋଟଳଟା କେମିତି କାଢ଼ିଦେଲି ମୁଁ ଭାଜିକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ରେସିପିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଆଳୁଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଆଳୁ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜିଗଲାଣି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଳୁକୁ ବି କାଟିଦେବା। ଏବେ ଆଳୁ କାଟିଦେବା। ଏବେ ସେଇ ତେଲ ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର ଆଗେ ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଆମେ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଜିରା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିକି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ଦେବେ। କିଛି ସମୟ ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ। ଏମିତିକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଠି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେହରେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଉ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କେବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ପୁରା ପାଣିଆ ହେଇକି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିବା। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ତିନିଟାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଥିରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେବା। ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ମେଥି ଦିଆ ହେଇଗଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପିକି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ଦେହରେ ବାକି ରହିଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ କେମିତି ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ମିଶାଇଦେବା ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣଟା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ସେଠି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାଟା ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମସଲାଟା କେତେ ହେଲାଣି। ଲାଇନ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଭଲସେ ଦିଶୁନାହିଁ ଲାଇଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ା
टे ड्राए हो सब मसला ये चलते आम तादे पोटल आलू को ऐड करदे तादे एम करके किसी समय छाड़ीदे टे मसला आउ पोटपोट हो जाऊ ये मसला तल तल होगा ये भल भाव मिसईदे ये मिसा होगला देखिले चलतु सीम कर देकी आम घोर कि सब छाड़द मसला गोटे भल भाव कषि जाए मसला भल भाव होगा मसला गोटे बढ़िया से शुक्ला होगा भी लगिगला मसला ये चलते आम पानी टे देदेवा पानी दिगला पानी दिगला एवं कौन करें आम टिके गैस ये करके गैस तक केमती करके ढाकन देदेवा यहाँ आम अलरेडी पोटल तरकाटा सरीगला पूरा कम्प्लीट हो सारापर मुझे देखी आप किस समय कम्प्लीट हो झोलटा मरीगला आप देखिए अपेक्षा करेंगे झोल तो मरीगला लुकिंग तो बहुत बढ़िया देखा मस्त हो कम्प्लीट अलरेडी होगा ए कौन करें आम स्लो कर देके आम धनिया पत्र भी देदेवा धनिया पत्र देदेवे आम बंद करदे ये देखिए साग मैंने अलरेडी पूरा कम्प्लीट होगा केमती मस्त भाव देखिए साग मैंने मुझे बनईदेली बो पीऊ आज बनईदेली मस्त करके पोटल तरकारी मस्त लगुच पोटल तरकारी सहित मुझे गोटे बीन्स भी भाजी देती बीन्स भजा खाया बहुत बढ़िया लगे पी भाजी मस्त कर खाइब देखिए सामान मो रेसिपीटा केमती लगे मतामत देवे वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग अपेक्षा करते मो फैमिली ब्लॉग को बाय बाय टाटा पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग निश्चय अपेक्षा करते लाइक शेयर सब्सक्राइब करता कमेंट जनता कौन रेसिपी दरकार आप कौन निश्चय कमेंट जनइबे नमस्कार।